gadam said yemwe. Efri na what you try mu ya ne wo dwaso nsem dwumadie so ebeto dwafa be wo so ne ne aka mo nyinada se excavators emfidie mumununtu ya wo bi anim se emfidie se ye befa bi se ye di firi wuram ne ye de befie a chese ye mfa ka kwa asoponye se be se ebo no mo esi afidie so ne ye de befie se emfidie beburu ahanu ni akire ene numbers ni de se wo bi ane ne woka edi ni ka ne ase mako 500 na ayira ebi so ba osi o 234 ebi so se 300 ni nyina no ne wo mu ni se excavators ne yesi ayira na se ne enne adu sa manfo tenetene wonsa na watwe atwa mu akwawusi embarinfo kwache no MPP amanyoko ne wodwanche ne odikai ewo mfimfini mantamu na eswafo so onmonyan for Professor Frimpombo ati onso ni di dam no se di na fe na eba abonchen eti ewo mu ani ayi ba akwa betum ewo mu ani ayi ba akwa betum na nne ni din ya bamu ya wono de wo se esuo ni esapo ni ewo dwade ama wiase nyina hu eye chama Abronye buno region MPP amanyoko odwanche ni yoda no Abronye se watisa amanfo abubo ni din sa Abronye oso kanwo no so ndi wano ma unipa kura wunse ni din na china wakogina baabi so ye kwakoyia no Abronya buru nua no pai ene akwadumase ono ani kurom dumase esunya dumase ene Abronya akwa buru nua se ya se unipa kura wo beka bie so ono Abronye excavators wawie bie abusunya de entie mra bo ma papa techiwa boatwa akonedi agrada entuebe muna yesi excavator bi ayira ama nkrofo de nam social media se me maku num aba beti me ho menim ho asem abrantie bi aye frɛ ne yayira kuku Facebook ni ba bi odinam edi medina council excavator maku num a ho aba asema mampanyin na nado se ehwe na ba beti me ho excavator bia ma medi ho na nagrada menim ho bia otiamu a frementina mabegina funsi na nipa de koye se me agrada num excavator num ababedi mo no na nagrada otiamu a enye nokorenti otiamu atonsa frɛ na onkoda funsi ye minim ho hwe menye contract ena menye aban contract imponam de akwakowie se me kwakoye man na yeden aka ho obi akoto na excavator men konkofa yes an yetiti me nti omo de nam se excavators mako num ababedi mo asamiti semnim ho bia agrada abo mo mfa me nko na mo amonso mo ayo mo adwen se mo di sa tro ne dia akama no atum no mababa samiti se menim ho hwe agrada ubo mo asankrofo ne nyina tonsa ye de from do ma nkrofo no do mo nam se o mo nkase menim ho hwe no ono so mra na airbus no o mefre agrada se airbus 5 million euros no onyi sika no ono so mra mele mababo yare se minim excavator ho hwe do ma so mra bonten na 5 million euros na oji ye bribe magana dina se no o mra bonten emesane ni tise de maide masan miti no no bi obaka excavator ho asenti medina batabia na nagrada tonsa frɛ no enti na mege saduabo ya dura funtie ye se me ka ho bia majo obi excavator na nagrada kumi kwamba fo Abronye ne buno regional chairman ma MPP amanyoko no ene dwafita wodwa wude ko Facebook na kwere Abronye shefu gutuntum en wode se ade wepo eyade ahia se kaliko se ade yi yade gu ekomu kwa yie ni wono wode agu ni komu en wo se we ni ye shoso anansa kwaku we yade ahia emema jumper no amohye no Abronye kita petesi ana we ye snap en wode gu from Abronye Mini abema. Hello. Abronye. Abronye, wo ahoma no so. Mo so. Na anopen ye wakoye asekire ne sei. Asekire ne se me sign ti. Na nkontompo a omodinam NDC excavators no ho asem baaye no. Adwena o maye no se ombe listing crofo bi.
na allegation ne nam mframa mu say 500 excavators na ayira na nye no kore da say 500 excavators na ayira no o ma twetwere nkrofo bi din e na o ma che excavators no ahihye o manim we nya sei e na o mo de nam firisebe na wotwini asem ye no me fi ha menna sa manfo ba fie ba be bisa say excavators no ho asem na ba o mo nka no udini wo wanya bia na menso menye gota contract ketwa bia no amaya na mpuna kwako wiese memu aye dura to the extent mining na me kwakoye maye mining so a excavators no metima han bi na so obi excavator no ye mining na yakwakoje na me ma Abronye makwase ye mfa mam na me mfa nkoye aduma nyi sika ngu me botom bia me ya antetemisa ento o ma dwen say yen listen crofo bi na yen che excavators no dodo emfa nche manim se be ya omuntimi nka ndc asem de me de omu bosa apona omunyimi mfirim because me nya ha bayira brewado say yen ni trongu no so na se be ya ndc asem ba ontimi nka bie de obi odi sa asem no bia na say edin na o ma cheche ake excavators ne de ase obia nimbia no me de mababe pejamensa sa propaganda list na o de na ma ndc fo no ene de nam social media mababe pejamensa sa me makọ mo office wo krada akwa akopem wada agrada emane mfancheme enti Abronye afunsie ye na wugina adumase afunsie na wutwa dwati egu ho so wu a ho na esie wo nti agrada nyara o no mu nyina obi a waka bibia na ni krom a yemfa ne kwa funsiye na Abronye ne waye why na abodin anka se fi se video kure ba bonten ya ye bodin no wudin ka ho eti wudin no se bodin wo se ya de me picture aka ho me boa so hu ye kwa wusi video na wo ka ho asem ya na ade he se video no ba hu se ya de picture aka na nso wa mo medini NDC social media activism bia ye freno ya koku sa ya ira koku ine number bia na NDC social media activists won nyina nam eno mu security just say ye mfa sa antwanto so won nyadan ento no so na NDC asemba wa miana no ene na me dia agi wo mo no me dia agi wo mo se me dia asemba me say mas wa meka wasem bia me kan se minsuro na mo wumi a wo pa me ho kwa adu abwa bo kwa adu e yakongo na mo kwa tenase no chichira asem se o de ba betom so amesa ne de awie so enti sa ya yira kokoya ono ti Facebook o ye sa de ni ono ka ho bi ono agrada ni krom obekwa funsie nche eno bia andi sini bia wata kureti sa propaganda list ni bia na agrada no ka ho bi na Abronye ne waye dia me kura me ho adwiri me Abronye onwo we ka ho ne atusu we ka ho ne atusu me Abronye nyame baba na wo nkokoto nyame bacha nya koto asem obache obaba ni ni asase ntimi de oyama de nya nyame baba sa obache ye kra na yetise Yesu baba Yesu obache nti nya de dua de ntentema obaye na duma sisia na chese dua no taabo me se eno na me gidi e ba ya aduma ntentem eti Abronye we no ya hwe ni mu se we kura de wabodin si obi na de nam social media eti be se na dua yi ebe take effect nipa ni madam so obi a o di o kan ho asem atete no radio so nyina o mo list we ya gibi o mo nkrofo no kotena radio so a ena list ni ena wo we ho na o ma bobo we gi sei Abronye gi sei wo mo nyina o mo ka ho bi Abronye me emfa sia madam baba pejamensa ni onu ti krom ha oye government official one or three letter dasi odi letter ko dasi je bribe 5 million euros no onu so mebodua se government official one ye Iraq president na nye do mahama o mebodua no mfra grada ni enwe o mo ade ba chi o mo medam abomi mu oduru mi nam ho ni onu je 5 million euros no onu so modua nkasa government official one na mistake na Iraq president na je ye e no mo say government of Ghana o mebo e bas no dua
eti ese bloggers nkrofo ya ya fra won bloggers bibia na o ma kyerɛ na o mo de ato hɔ wo mo nyina ewu ku o mo ya wa fa bi ato o ya ewu ku enya bloggers asɛm bia ya hu o mo minimum mo sɛ ɛyɛ NDC propaganda so ya o mo ti krom hai ɛna o ma lesie we ya gise ya hyehyɛ sɛ bɛ ya o mo fi sɛ saa nkrofo na ya de hyehyɛ o manima ebe ya ningwase ese NDC asemba ne se corruption ba sankrofo we di omuntimi nkabi o yamfa sense dombo aduanim yamfa sense samia okuanim yamfa sense nanabi anim yamfa sense abronye na omo de mintimi nkasa ma omo ni yenu omo ja okroma sebe ya omuntimi nka NDC asema enye nokore etimi da be mababa pejja omo nsa omo ne de mintin kama se me da me see say interministerial committee eba yefa illegal mining hono me no mo eni twaka biada ena Professor Frimpong Boating ana Ministry of Lands and Forestry ana amewu wo ha wo mo tiye wo mo stati wo mo adwuma no mensi hoda mensi won koka se me pem wada enti hifo na atwa ho achi a utwa aponchini na hifo a ene de me de majahwema wie omo a sese ne de omo wo ne nya na mom womo a tuturo yayira kokuno a ono no na esakurati na omo ko radio so ne nyina no me si agrada na omo nka nsuo bo mo yi nsuo kura no agrada ntintim eyo baye yeda se ebushi Abronye ne ate ne nka da MPP amanyoko no dwanche ni ya aboda no ewobuno region na dumase afusie ye wo no watwa ne live amanfo na wo no mu wure wo no mo ene wo akogina wo bi na ho atwa aponti konse hyew den sa guso se wo de abodua wo abeka galamse